जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना भारत एवं बांग्लादेश संपर्क कि भाव अच्छी बांग्लादेश सृष्टि कि भाव है भारत सहित तार वर्तमान संपर्क कि भाव अच्छे से आम बर्तमान देखा देखा पूर्व मुझे आगु ही कहीदे बर्तमान जब सिचुएसन देखा बेले भारत एवं बांग्लादेश संपर्क भल ना आगे कि भाव आगे भल था कहीं बांग्लादेश सृष्टि हेबारे भारतर मुख्य भूमिका अच्छी जोड़ा को आम कौन बर्तमान देखा बांग्लादेश भी मतलब बुझा कथा जे भारत को सी जो विरोध करुच्च वर्तमान समय तार सृष्टि भी कार हाथ अच्छी भारत ही हाथ अच्छी भारत किभली भाव में कौन करथिला ना बांग्लादेश नूतन भाव राष्ट्र गठन होगा साहाय्य करथिला से विषय आम बर्तमान डिटेल्स देखा पूर्व आम देखा कौन जे बांग्लादेश विषय आम देखा देख बांग्लादेश सृष्टि कि भाव है माने बांग्लादेश सृष्टि कहानी कौन देखो बांग्लादेश सृष्टि है केबे जे 16 डिसेंबर 1971 मसीह कौन है ना नूतन देश गोटी है कौन जे बांग्लादेश आमर सृष्टि होता से निजर कौन जे संविधान लागू करथिला 16 डिसेंबर 1962 मसीह कौन कला निजर से कौन करथिला ना संविधान विषय लागू कर देथिला हेले आमे जो वर्तमान देखु या सृष्टि कि भाव देखिबा जदि आमे ब्रिटिश काल समय को आमे जिबा बेली बेले से समय बेलू आमर कौन है ये जो नहीं बांग्लादेश अब ये जो पाकिस्तान ये है पाकिस्तान पाकिस्तान और ये है बांग्लादेश ए दीटा जाक इंग्रेजी माने निजे शासन करथिले एवं भारत ही दीटा जाक कौन है एक अंश विशेष अटंती अभिन्न अंग अटंती जेते बेले कौन है जे ना भारत जेते बेले कौन है ना स्वाधीन है आपन जानते भारत स्वाधीन केबे है ना 1947 मसीहा अगस्ट मास कौन जे 15 तारिख दिन जेते बेले भारत स्वाधीनता है सेते बेलू मुस्लिम लीग माने भारत को दी भाग में विभक्त कर पड़े इंग्रेजी माने मुस्लिम लीग जोड़ा कौन जे मुसलमान मान गोटे राजनीतिक दल थिला से माने इंग्रेजी मान पाखे कौन करथिले ना दाबी उपस्थापन करथिले जे मुसलमान बहुल अंचल को नहीं आम कौन सृष्टि कर जाओ पाकिस्तान सृष्टि कर देखिए आम कौन है ना 1947 अगस्ट 15 पर आम कौन है ना एठी आम अधिक मुसलमान थे और बर्तमान बांग्लादेश नहीं कि एटा भी अधिक परिमाण कौन थे मुसलमान थे जहाँफल 1947 अगस्ट 14 तारिख दिन कौन है ना सार रेडक्लिफ कौन करते ना भारत और पाकिस्तान कौन करते ना आंतर्जातीय सीमा रेखा गठन करते किए गठन करते ना सार रेडक्लिफ कौन करते भारत एवं पॉइंट आप लिखुन कहीं बर्तमान क्लास बड़ आप ध्यान सकते कही जाऊँ पॉइंट जहाँ लिखिले सार रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान मध्य कौन करते ना आंतर्जातीय सीमा रेखा स्थापन करते आप परीक्षा में पचार रही भारत और पाकिस्तान मध्य आंतर्जातीय सीमा रेखा ना है कौन ना रेडक्लिफ लाइन बोली जहाँ कह से गठन करदे गठन करने फल आमर कौन जे भारत पश्चिम कानी अधिक मुसलमान थे भारत पूर्व कानी कौन थे ना मुसलमान माने थे तेणुक कहला कौन जे पूर्व पाकिस्तान कौन कहगला ना पूर्व पाकिस्तान सॉरी पश्चिम पाकिस्तान बेले कहला आपको पूर्व पाकिस्तान बेले कहला पूर्व पाकिस्तान बेले आप बुझला ना 1947 अगस्ट 14 तारिख दिन कौन मुसलमान बहुल अंचल को नहीं इंग्रेजी मान कौन करते भारत को दी भाग विभक्त करते मुसलमान पूर्व मुसलमान अंचल को नहीं पाकिस्तान पूर्व पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व लोक मान कौन ना पूर्व पाकिस्तान गठन होता आप बांग्लादेश गोटे पाकिस्तान है कि पाकिस्तान अंश विशेष हाँ सी कौन थी ना 1971 मसीहा पर्यंत सी कह अंश विशेष थी पाकिस्तान ही अंश विशेष थिला जहाँ फल किंतु एठाकार लोक मैंने कौन जे एठाकार जो लोक मान कौन कर विरोध कर कहीं विरोध कर देखो यहाँ बांग्लादेश यहाँ जो पूर्व पाकिस्तान नहीं कि पूर्व पाकिस्तान लोक मान भाषा कौन जे से भाषा है बंगला बंगला भाषा है कौन जे बंगाल बेंगली भाषा से कहते अपेक्षा एमाने कला भी माने शारीरिक गठन भी कौन एम भिन्न अटते एम मुसलमान एम मुसलमान तेणुक पश्चिम पाकिस्तान लोक मैंने पूर्व पाकिस्तान लोक मान अधिक घृणा करते तमें प्रकृत में मुसलमान नुह आम आगे सब कौन भल मुसलमान हो देख आम लंबा चौड़ा अच्छु गोरा गोरा अच्छु आम मुसलमान तमें काला काला जाक तमें मुसलमान नुह
एपरे कहि कोन करियार ना एठाकार लोक मानक अधिक अत्याचार करिबार आमे उर्दू भाषा कहूछु मुसलमान माने कोन उर्दू भाषा कहूछि तमे बेंगली भाषा कहूछ तमे कोन जे प्रकृत रे कोन जे तमर जो जी ठीक नै तमर पिल्ला माने ही ठीक ही ना माने सब समय रे कोन करियार ना एठाकार बांग्ला माने वर्तमान जो बांग्लादेश लोक मानक बेसी अत्याचार से माने करिबार जहा फल रे अत्याचार कलु जहा फल एठाकार लोक माने एठाकार राजनीतिक जो राजनीतिक दल जो थिला से माने कोन चाहिए जे सब बेले माने कोन आमे दी खाली कोन से विरोध भाव आमे दी करू तेणु आमे कोन करिबा ना जदि आमे दी स्वतंत्र देश जदि हेजिबा तबे माने आमे दी कोन जे विरोध करि परिबेनी हम राज्य को आमे निजे कोन करिबा शासन करिबा इलेक्शन हला कोडी जे 1971 मसे 1970 मसे रे इलेक्शन हला कोडी ना पाकिस्तान इलेक्शन पाकिस्तान में आपण धीरे जाऊ बुझिबे एटा कोई मतलब बुझिबे एटा कोई मतलब बुझिबे एहिने धीरे जाको पाकिस्तान अनुसार इलेक्शन हेबा फल रे एठाकार गोटे राजनैतिक दल थिला आउ सेठाकार राजनैतिक दलर नेता थिले कोन जे शेख मुजीबुर रहमान के थिले शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान कोन हेले ना पाकिस्तान रो जति कि जो ताको जो पार्लियामेंट रो जो सीट अछि सेते बहुमत साब्यस्त हेगिरी एठाकार प्रधानमंत्री हेबा पई बेली पूरा पूरी कोन हेले ना लोक मान ताके देखि बाछि दे किंतु शेख मुजीबुर रहमान थिले से कोन जय बांग्ला तेरो करे एठाकार लोक मान ताय मान को पसंद ही करनांती जेते बेले शेख मुजीबुर रहमान शपथ पाठ करिया पई बेली आंकर राजधानी के आइले बा पश्चिम पाकिस्तान को आसिले सेते बेले एही जो पाकिस्तान रो जो आउछ राजनीतिक दल नेता माने मुजीबुर रहमान को नेरी कोडी मारले जेल से मानु मारले एवं एमानंगर भाषा को परिवर्तन करिया पे एमानंगर डीएनए को परिवर्तन करिया पे एमानंगर जनसंख्या पर संपूर्ण परिवर्तन या हे मिली ये माने कोन कले ना एठाकार आर्मी पुलिस अब लोक मान के एठी पठेरी कोन कले ना एठाकार लोक मान को अत्यधिक मात्रा रे अत्याचार कले माने जे आ को देखिले एमाने कोन करिवार ना जाओ देखि तार घर कोड देबे लुंठन कार्य करिवे आर्मी माने करिवार आर्मी पुलिस पाकिस्तान रे निज देशर लोक मान के प्रेम अत्याचार करिया गोटे कारण देबार कोन जे तमे कोन जे प्रकृत रे कोन मुसलमान नुह आउ तमे जे मुसलमान करा हेले कोन करा पड़ो ना तमरो जो पर पीढ़ी जे आसिले सेमान जे आमे डीएनए रो जे आम डीएनए रो जे कोन हला जे छुआ जन्म हला तबे ही सेमान जे कोन बे प्रकृत मुसलमान हेबे माने एठाकार मां भणी मान को एठाकार ही आर्मी पुलिस लोक माने रेप करिगिरी तांगे दिगी अत्याचार करिगिरी कोन बुझले ना एठी अधिक निर्ध्वंस पूरा ध्वंस कार्य करे जहा फल रे जे प्रा देखो आपण घर जदी आपण पडिसा घर जदी के दिका बारो जो बेले से निजर आत्मा बल रे माने निजर रक्षा पे मिलिनी अन्य पडिसा घर को जाई से कोन करियो आश्रय नेबा पे चाहिबो ना चाहिबो जहा फल रे बांग्लादेश माने पूर्व पाकिस्तान लोक माने भारत को शरण नेबा को पठासे किछ आसाम को गले किछ बांग्ला किछ हमर पश्चिम बंग को पळेले काईना बांग्लादेश रो सीमा कोन जे बांग्लादेश रो सीमा भारत सहित पश्चिम बंग सहित मिसुची आसाम सहित मिसुची हमर कोन मेघालय तापर हमर त्रिपुरा आउ मिजोरम माने एतिक राज्य को से माने कहले नरे ना शरण नेबा पई भारत रे पूरा पूरी प्रवेश वर्तमान को आम तो जनसंख्या पूरा पूरी आने कोन भूख मात्रा बढ़ुची आउ एमाने भी पडिसा करे को रहिची ना गंडगोल सृष्टि होची काहे ना एठाकर लोक माने एठाकर स्त्री लोक मान को पूरा पूरी अत्याचार करछे जाबले एठाकर लोक माने जेतल कोडी आसिले ना भारत रे शरण नेबा पई आसिले सेतल को भारत रो प्रधानमंत्री कार भारत इंडिया रो प्रधानमंत्री थिले कोन जे इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी कौन कले ना आमर पडिसा करे चलथिबा माने बांग्लादेश लोक मानक मध्य चलथिबा आभ्यंतरीण गंडगोल रे से कोन कले ना शांत करिया पे मिली आमर शांत करिया पे कोन चेष्टा कले एवं चेष्टा करी एठाकार कोन जे जो एठाकार आर्मी पुलिस एवं लोक मान एठाकार लोक मान पूरा रेप करिवार से मान को विभिन्न प्रकार अत्याचार करिवार ताको प्रतिरोध करिया पे मिली एठारे ही गोटे कोन जे गोटे सेना गठन हेतला सेना माने गोटे कोन जे दल गठन हेतला कोन गठन हेतला दल जाके को जासला मुक्ति बाहिनी कोन कहला मुक्ति बाहिनी कहीं गठन हेतला ना एही पश्चिम पाकिस्तान जो आर्मी पुलिस एवं जो लोक मान जो बांग्ला माने पूर्व पाकिस्तान जो लोक मान अत्याचार करछथि समान को रक्षा करिया पे मिली राम सृष्टि थिला कोन मुक्ति बाहिनी सृष्टि होइतला
ଭାରତ ସରକାର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ ବାଂଲାଦେଶର କଣ ସମସ୍ୟାରେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହେଲେ ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ନହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଆମେ ମାଗା ପିଟା ହେଇଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ କଣ କରିବେ ଶରଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କହିବେ ଆପଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ ନା ଆମ ଆର୍ମି କି କହିକିରି ଏ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀକୁ କଣ କଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିକୁ କଣ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁକ୍ତି ବାହିନୀକୁ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ କଣ କଲେ ସହାୟତା ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି କଣ ହେଲା ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ଉପରେ ହେବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ କଣ କଲା ଯେ ତୁ ମୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ମାନେ କଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାରତ ଉପରକୁ ଆଟାକ କଲା। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ହେଲା 1971 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହୋଇଥିଲା। କୋଉ କାରଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାଙ୍ଗଲା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ସହାୟତା ଦେଲୁ, ଇଏ କଣ କଲେ ଆମ ଉପରକୁ ଆଟାକ କରିଲା ଯେ ତୁ ମୋ ଦେଶରେ ମୋ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ କଲେ ତୋର କଣ ଯାଉଛି, ଏହା କହିକି କଣ କଲେ ନା ଏଠିକି ଆଟାକ କରିବା ଫଳରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାରତ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଏଠାକାର 13,000 ଆର୍ମି କେତେ ପାକିସ୍ତାନର 13,000 ଆର୍ମି ଭାରତର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ପାଖରେ କଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ, ବାବା ଆଉ ଆମେ କଣ ଲଢେଇ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭାରତ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିବି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ ଏହି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦବ ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଛାଡିବି। କାନ ଧରୁଛୁ ଗୋଡ ଧରୁଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ଏହି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଛାଡିକିରି ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଭାରତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବାଙ୍ଗଲା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କଣ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିକି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମେରିକା ୟୁଏସଏ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମିଳିକି ଆମ ଉପରକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକେଇବା ପାଇଁ ମିଳି ପୁରା 7ଟା ଜାହାଜରେ ପୁରା ଆସିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ 1971 ମସିହାର। ସେଇ ସମୟରେ ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ତାର 40ଟା ବଡ ବଡ ଜାହାଜରେ କଣ କରିଥିଲା ଭାରତକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ରୁଷିଆ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା, ଆମେରିକା ଫେରିକିରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଂଲାଦେଶ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା 16 ଡିସେମ୍ବର 1971ରେ ପାକିସ୍ତାନ କଣ କଲା ନା ପୁରାପୁରି ସରେଣ୍ଡର କଲା ଏବଂ ଭାରତର କଣ ଯେ ସିମଲା ଠାରେ କେଉଁଠାରେ ସିମଲା ଠାରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସିମଲା ଠାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ଆମେ କଣ କହିଲେ ସିମଲା ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ସିମଲା ଚୁକ୍ତି କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1962 ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି। ସିମଲା ଚୁକ୍ତି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶର ମାନେ କଣ ବାଂଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କଣ ସିମଲା ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସିମଲା ଚୁକ୍ତିରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କଥା ପାକିସ୍ତାନକୁ କଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ କଣ କରିଥିଲା ନିଜର ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏଇଠାର ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା। ସେଇ ସମୟ ତାପରେ ଆମର କିଏ ଆସିଲେ ଏଇଟା ତାପରେ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠାକାର କଣ ହେଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ। କିଏ ହେଲେ ନା ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ତାଙ୍କ ବନ୍ଦେଇ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ କଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ। ଆଉ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ପୁରାପୁରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ବିନା ସହାୟତାରେ କଣ ଯେ ମୋ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ବୋଲିକିରି 1971 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ ଥିଲା ନା ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ପେଟେଲ ମାଇଣ୍ଡ ଯାବେ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ କହିଲା ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝେଇବ ସେମାନେ ବୁଝିକି ସେପାରେ ତାପରେ ଆଙ୍କର ଝିଅ କଣ ହେଲେ ନା ଶେଖ ହସିନା। ଶେଖ ହସିନା ଏଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ମାନେ ଶେଖ ହସିନା ଆଉ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦଳର ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶର ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ସେମାନେ ଭାରତ ସମର୍ଥିତ ହେଇ କଣ ମତ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଏଠାକାର କଣ ଯେ ଏକ ରିଜର୍ଭେସନ ମାନେ କଣ ଯେ ଯେପରି ଆମର ଏଠି SC ST ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରିଜର୍ଭେସନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଏଠାକାର ସରକାର କଣ କଲେ ନା ରିଜର୍ଭେସନକୁ ନେଇକି ଏକ କଣ ଯେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଖ ହସିନା କଣ କରିଥିଲେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଇନରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ନଥିଲା କି ମୁକ୍ତି ବାହିନୀରେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଜଣକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣତା ଦେଇଦେଇଥିଲେ।
परवर्ती समय लोक मान आंदोलन हवा फल कौन है ना सरकार को पुणी थे कौन जे से जो मुक्ति बाहिनी मानकर जो कौन जे जो स्वाधीनता संग्रामी मान जो संरक्षण को पछकु देवा पड़ा शेख हसीना सरकार कौन कले संरक्षण व्यवस्था को पूरा समाप्ति करदे कि पुणी थे एठाकर सुप्रीम कोर्ट कौन गला नहीं स्वाधीनता संग्राम में जोग देते लोक मान संरक्षण मिल कहले कहया फल कौन है पुणी थे से लागू है लागू एठाकर लोक मैंने कौन कले ना सरकार ही कौन काम तेणुक कौन कले ना एठाकर लोक मैंने पूरा पूरी बांग्लादेश कौन कले ना बांग्लादेश प्रधानमंत्री कौन कले एठाकर आर्मी भी सहित मिश्री थी शेख हसीना पूरा पूरी कौन कले ना निजर आत्म रक्षा करने से पूरा पूरी शरण धरी बढ़ी पड़े भारत को पड़े वर्तमान समय कौन अच्छी ना भारत कौन अच्छी ना शेख हसीना अच्छा बुझा नहीं आप बांग्लादेश सृष्टि कि भाव बुझे बर्तमान संपर्क देखो आम बांग्लादेश को विभिन्न प्रकार सहायता कर बांग्लादेश स्वतंत्र बजेट उपस्थापन कर मान 1000 कोटी टंका कौन कर खाली फ्री रे नेट डेवलपमेंट करे कौन कर विभिन्न प्रकार सामग्री आम बिक्री कर खदी होगा झोट होगा चीनी पेट्रोल पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार करेन्ट आम निजे उत्पन्न कर मागणार दौर विभिन्न प्रकार कम दर में दौर सब प्रकार सहायता दौर वर्ष को 1000 ରୁ 2000 कोटी टाइम खाली आम फ्री से दान कर दौर ने चले शांति रही माने आमर संपर्क शेख हसीना थिला समय कौन थिला भल थिला किंतु जेतेबेले शेख हसीना ठारो कौन हेले ना निज लोक मानकर ही प्रतिवाद स्वरूप से भारत को शरण करते आसिले सेतेबेले भारत एवं बांग्लादेश पूरा पूरी कौन हैला संपर्क पूरा पूरी छिन्न होगा कहले वर्तमान कौन प्रकार भल संपर्क ना बता देखो हेले ये शेख हसीना आसिया फल एठाकार लोक माने ही एठाकार जने नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कार्यवाही प्रधानमंत्री भाव में नियुक्ति दे माने पुणी थे निर्वाचन हम पुणी थे लोक मैंने जन प्रधानमंत्री बाछे प्रधानमंत्री अच्छा कौन पुनः लोक निर्वाचित प्रधानमंत्री हे जो बंद से मोहम्मद यूनुस से कौन एठार प्रधानमंत्री कार्यभार प्रधानमंत्री कौन करेंगे देश को चल आई कंधमाल कौन कर भारत विरोधी कार्यक्रम सब लिप्त रोचार लोक मैंने भी मतलब कौन एत ना खराब जो कहल कौन कि ये दिन ना दिन तो बांग्लादेश पाकिस्तान ही अंश विशेष था ना ये केवे भी मतलब बुझीबनी भारत कि कौन कर ना विभिन्न प्रकार सहायता दे था कंगाल जो कौन आटा गिला जो या कौन साहय कर बर्तमान यहाँ पुराणा कलाप छुड़ुची जे आम पाकिस्तान सहित भल थी कंधमाल रही जो आउे खाऊ हेले ये कौन कर कौन भारत को प्रताड़ित करने मिलिक विभिन्न प्रकार कार्यक्रम से भारत है एक हिंदू बहुल राष्ट्र माने हिंदू लोक मैंने अधिक रोचे एमाने कौन कर मुसलमान माने बांग्लादेश रोजुवा हिंदू माने नागरिक हिंदू वाले से रोचुती नागरिक मान घर कर दौरान देवादेवी मान को फिंगाड़ी दौरान फोपाड़ी दौरान जहाँ एठाकर हिंदू बर्तमान कौन अच्छी ना बहुत परिमाण में दुखरे अच्छा आम प्रधानमंत्री भी एठाकर सरकार को यूनुस को कहते कौन जे तुम पाखे तुम ठारे कौन हिंदू लोक मान सुरक्षा दियो ना कौन हम बहुत विजेरिया हम सुरक्षा ना कि हम आउ बांग्लादेश बर्तमान कौन कर भारत को समस्त प्रकार संपर्क छिन्न करुच्ची भारत विरोधी कार्यक्रम एनी टाइम पूरा पूरी करुच्ची आमको सामान कौन प्रकार प्रयोग करूनी बांग्लादेश कार प्रयोग कर पाकिस्तान प्रयोग करमी यार मुंड देख ए प्राणी मुंड देख कि भाव बर्तमान मत कहे ये बांग्लादेश ये भारत सामान नापी कौट ट्रांसपोर्ट चार्ज कौट कम पड़ो पाकिस्तान दौरी बुले 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 भारत जाकर चक्र काटी 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 कौट दूसरी ना बांग्लादेश दौर यही सस्ता कर भारत महंगा कर कौन है भारत सामग्री को कौन बयकट कर भारत सामग्री आम व्यवहार करूँ ना कहीं व्यवहार करनी कहीं भारत सरकार आम प्रधानमंत्री जहाँ आम पिटिक भोट देती संरक्षण दे माने जो कहते पेडेल माइंड जाक कौन पेडेल अटंटे बर्तमान एठाकर नेता से कौन कर आम 1912 मसीह देखो मुझे कहूँ माडल लगे साहय कर किए ना कौन इंग्रेजी माने देखो जिते बेले इंग्रेजी शासन थिला सेते बेले 1905 बेलू 1905 मसीहा सुधा आम कौन थिला जे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତାପରେ ଆମର ବିହାର ଅଛି ନା ନାଇଁ, ବିହାର, ଓଡିଶା, ଓଡିଶା ଆଉ ଆମର ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ବାଂଲାଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶ। ଏ ସବୁ ଯାକ ମିଶିକି କଣ ଯେ ବଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କଣ କୁହାଯିବ? ବଙ୍ଗ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାନେ ଭାରତର ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଭାରତର ଏଇ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ବଙ୍ଗ ଦେଶ କୁହାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଯେ ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡିଶା, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଏ ସବୁ ଜାକ ନେଇକି ଆମର କହନ୍ତି ବଙ୍ଗ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଆସିକି କଣ କରିଥିଲେ ନା ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ପୁରାପୁରି କ୍ଷେତ୍ରଟା କଣ ମାନେ ପୁରାପୁରି କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ହଁ ଆଉ ଏକ ରହିଲା ଆସାମ ବି ମଧ୍ୟରେ, ଆସାମ ଆଉ ମେଘାଳୟ, ମେଘାଳୟ ମାନେ ଏ ପୁରାପୁରି କ୍ଷେତ୍ରଟା ନାଇଁ କି, ଏ ପୁରାପୁରି କ୍ଷେତ୍ରଟା ଆମର ଥିଲା କୁହନ୍ତି ବଙ୍ଗର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ବଙ୍ଗ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଆସିଲେ ମାଉଥ ଭିତରେ କଣ ଯାକ ନିଜେ କହିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗାଧି ଗାଧି ହେଲାନି ଦେଖ ये ହେଲା ଆମର ଭାରତ, ଏଟା ହେଲା କଣ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ, ଇଏ ହେଲା କଣ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଆମର ଅଟେ। ହେଲେ 1905 ମସିହାରେ, କୋଉ ମସିହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା 1905 ମସିହାରେ ଆମର ଏ ପୁରାପୁରି କ୍ଷେତ୍ରଟା ନାଇଁ କି, ଏ ପୁରାପୁରି କ୍ଷେତ୍ରଟା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ଯେ ମାନେ ଆର ପୂର୍ବର ଘଟଣା ଆମେ କହୁଛୁ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ବଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କଣ କୁହାଯିବ? ବଙ୍ଗ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଇଂରେଜୀ ସେତେବେଳକୁ ଆମର କଣ ଥିଲେ ନା ଭାଇସରୟ ଥିଲେ, ଭାଇସରୟ, ଭାଇସରୟ ଥିଲେ କଣ ଯେ କର୍ଜନ ଥିଲା, କର୍ଜନ ଥିଲା। ଭାଇସରୟ କର୍ଜନ କଣ କଲେ ଯେ ନା ଏ ପୁରାପୁରି କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ କଣ କଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ପୁରାପୁରି ଏଇଠି କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଡଗୋଳ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେ କଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗକୁ କଣ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ବଙ୍ଗକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ? ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଟା ଆମର ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ। ହେଲେ ଏକାନି ଭାଗଟା ନେଇକି ଏମାନେ କହିଲେ କଣ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡ ରଖିଲେ କଣ ଯେ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ, ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ। ଆଉ ଏ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇକି କଣ ହବ ନା ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ନାମିତ ହବ। ହେଲେ କର୍ଜନର ଦୁର୍ଜନ ନୀତି କେବେ ଆସିଥିଲା? 1905 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। 5 ମସିହାରେ ସେ କଣ କଲା ନା ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ ବଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଯେ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଆମର ନାହିଁ କି, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ 1905 ମସିହା ବେଳକୁ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ? ଯେପରି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଓଡିଶା ଥିଲା ଆମର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଆଉ ବିହାର, ବିହାର ଏତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ନା ଏଠି ଆମର ଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କହିବା ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ବାଂଲାଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଆମର କଣ ଥିଲା ନା ମେଘାଳୟ, ମେଘାଳୟ ଆଉ ଆମର କଣ ଥିଲା ଯେ ନା ଆସାମ। ଏତିକ ମିଶିକି ଆମର ହେଲେ ତାପରେ 1905 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା କର୍ଜନ କଣ କଲା ଏପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ମାନେ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି କଣ ଗଠନ କଲା ନା ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଗଠନ କଲା, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି କଣ କଲା ନା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କଣ କଲା ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ପିଟା ପିଟି ଏଠାରେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତ, ଏମାନେ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ମାଡଗୋଳ ହବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଭାରତର ଗୋଟେ ହିଁ ଅଙ୍ଗ ଅଟୁ, ଆମେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ଯେ କର୍ଜନ ଆମ ଟିକେ ମାଡଗୋଳ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ ଯେ ମାଡଗୋଳ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ହେବା ନା କେବେ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ହବାନି। ହୁଏ ପାଇସିତ ଆସେ କରୁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆକାରରେ ଚଳିବା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଣ କଲେ ନା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଭାଇ ଭାଇ ଚଳିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏଇ ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗକୁ କଣ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବେଟିକିରି ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା 1906 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଇଂରେଜୀ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ କଣ ନା
कौन प्रकार विदेशी द्रव्य को व्यवहार करवानी आम निजे ही सब किसी उत्पन्न करवा निजे ही आम व्यवहार करवा यही विरोध इंग्रेज सरकार को पूरा तगड़ा लगी जहाँफल 1911 मसीह 1911 मसीह कौन होता ना ये बंग भंग नीति को रद्द करते बंग भंग नीति को रद्द कराई हाड़ी करता किए करता हाँ हाड़ी हाड़ी आपको परीक्षा पचार बंग भंग समाप्ति के 1911 क्या द्वारा ना लॉर्ड हार्डिंग से कौन थे हार्डिंग पूरा पूरी समाप्ति करते एवं समाप्ति करी कौन करते समाप्ति करी कौन बंग भंग समाप्ति करते 1912 मसीह पुणी थे बंग नीति पूरा पूरी बंग आउे बंग देश पूरा गठन करते हार्डिंग रद्द करी किंतु 1912 मसीह कौन कला ना आम देखुच ना ओडिशा पश्चिम बंग आउ बिहार थिला ओडिशा पश्चिम बंग एवं यही बिहार रहा एमान को गोटे प्रदेश बनईदेला अलग प्रदेश बनई बर्तमान ये बांग्लादेश कौन कर आम भूलु बा आमर कौन जे 1912 मसीpraco क्षेत्र को आम कौन जे हेतु रखुवा आम से मिसा चाहूँ माने तार कहबार तात्पर्य कौन से लोक मानकर जे आम तो ये कहर बांग्लादेश किंतु 1912 मसीहार कथा पूर्वर कथा जे आम ओडिशा भी मतलब आम अंश प्रदेश थिला पश्चिम बंग थिला झारखंड थिला बिहार थिला सब जगह को आम आक्रमण कर मिसबू अरे चट्टा कंधमाल तू तो निजर तो अस्तित्व बोली तोर किसी भी नहीं ये बोलती कौन जे आम कौन जे ना पूर्वर आम कौन पूर्वर भाषा को आम मिसबू आम हिंदू कथा कौन 5 मसीहा पूर्व देखे सब जगह तो तू सब जगह आम कौन थे अखंड भारत आम बुझीपारे ना नहीं ना बर्तमान जब आम कह पाकिस्तान पाकिस्तान सहित ये बांग्लादेश बर्तमान कौन भल संपर्क रखापी चाहूँगी कि भारत सहित से भल संपर्क रखापी चाहूना भारत समस्त जिन को पूरा बयकट कर भारत विरोधी कार्यक्रम एनी टाइम सी कर आसुच भारत सरकार नजर रखिंट देखा जाऊ आगे कौन हो आप बुझीपारे बंग भंग भी आराम बुझीपारे बंग भंग कौन स्वदेशी आंदोलन कौन बुझे भारत और बांग्लादेश संपर्क वर्तमान सिचुएसन कि भाव में अच्छे भल अच्छे कि भल ना कि जाऊँ भारत सरकार कौन कर आगे आम देखा आप कौन करूँ लिखा चेष्टा करूँ आशा करती आप भारत और बांग्लादेश संपर्क बुझी बंग भंग भी बुझी आज जय हिंद।